ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವು ಹಸ್ತಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಅದು 24 ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. My name is Ruchita. Now I am saying Samyuta Hasta. It means double line gestures. There are 24 in numbers. It is taken from Abhinaya Darpanam book written by Nandi Keshwara. Anjalischa Kapotascha Karkata Swastikastataha Dola Hasta Pushpaputo Utsanga Shivalingakaha Dola Hasta Pushpaputo उत्सांगा शिवलिंगकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्ततः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्ततः शकटं शङ्ख चक्रे च सम्पुटा पाशा कीलकौ मत्स्य कूर्म वराहस्य गरुडो नागबन्धस्तदर्पणम् कट्वा बेरुण्डकाकस्य अवैतस्तदैव च 24 कथिता करतोतमहि saying kapalastha makute vrikshabhavepi vajre tattarvasane केतकी कुसुमे दीपे वाग्नि ज्वाला विजुम्बने कपोते पत्रलेखाय बाणाते परिवर्तने तथा यज्जुत त्रिपताकोऽयं कथितो भरतोत्तमहि. Now I am saying Anjali Astavinyoga. देवता गुरु विप्राणा नमस्कारेषु निक्रमत् कार्याशिरो मुखरस्तु विनयांगे कृतेश्वर. Next I am saying Kapotastha Vinyaga. Praname Guru Sambhashe Vinayange Kruteshwam. Thank you. Drushti Veda. It means eye movements. There are 6 in numbers. It is taken from Abhinaya Darpanam book written by Nandi Keshwara. Samam alokitam sachi parivartane tata nimilite ulokitam anavritte cha avalokitam iti ashta drushti vedasya kruti purva surabhahi.